अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम अपने फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं और हाशिर सालार आपके सामने है। ये हमारे चैनल का नाम है सालार रऊफ। इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का पता चल सके। इसको लाइक भी करें और इसके में कमेंट्स भी दें कि हमें बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। अब पहले हमने एम से पहले तक तमाम कैरेक्टर्स कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम। बच्चों, एम की ये शेप होती है और इसकी शेप को आपने याद रखना है और इससे हमने देखना है इससे कौन कौन से लफ्ज़ हम बना सकते हैं। एम फॉर मग, एम फॉर मग, एम फॉर मग, मग देखा है आपने मग? Everyone has seen, nearly everyone. आप क्या करते हो मग के साथ? मग के अंदर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। आपका मग आप अपने देखा हुआ है? उस पे क्या बना हुआ है? My pictures हैं। पिक्चर्स किसने बनाई हैं? ड्रॉ की हैं मोइज ने, पता है? हाँ, ड्रॉ ही did. No, मोइज ने करवाई थी। एम फॉर मग, मग, एम फॉर मग, एम फॉर मग, एम फॉर मग, एंड एम फॉर mouse, 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 M mouse is for like this. mouse, M for mouse, M for mouse, mouse is like this nearly. We keep walking on it. M for Mouse, M for mug, 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 mouse, M for mouse, mouse, M for 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 mug, mug, M for mouse, M for mug, M for mouse, M for mug, M for mouse, M for mouse, M for mouse, mouse, M for mouse, 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 M mouse, for mouse, 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 M for mug, mug, M for mug, 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 mug. mug, 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 Let's see the next character. N for nest, nest, N for nest, N for nest, N for nest, 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 N for nest, N for net. and for नेट net, लगा के आप वो खेलते हो, रैकेट शटल, वॉलीबॉल भी खेलते हो, ठीक है? and some other kind of sports. There are more sports too. There are lot of games. So N for nest. Nest क्या होता है? कोई भी जो परिंदा है वो अपने रहने के लिए जो जगह बनाता है उसको घर। नेस्ट कहते हैं, घर बनाता है। N for nest. Nest का मतलब होता है घोंसला। घोंसला. N for nest. N for nest, 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 N for nest, nest, N for 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 what is this? Net. and for net. N for net. N Net, for net. N for net, net. net. It's like this, net is like this, but N for net. net, N for net. N for net. N for net. N net, for net, net. net, 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 N for nest, nest. Nest and let's go. two. Oh, I think O is coming. Yeah, Oh, O yes. is always my favorite food. This is circle. Yeah. O for orange. Wait, O for orange. orange. O for Orange. orange. O for O Orange. for orange. O for Orange. O for Orange. O orange. for O for orange. O for Orange. O for Orange. orange and O for Ox. O for Ox. ox. O for Ox. O for Ox. ox. O for Ox. O for Ox. O for Ox. ox. Ox का मतलब होता है बैल. And ox even has these kind of skeleton, these things, Horns. horns. He hurts when he's angry. Then he takes these horns up and charges. Ox. O for Ox. ox. O for Ox. O for Ox. O for orange. O for orange. O Ox. for orange. O for orange. O for ox. O for ox. O for orange. Orange. O for Orange. O for Ox. O for Orange. 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 Malta. Orange. Malta. O for orange. 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 Ox. Ox. Next. There's something very funny about orange. Orange. Orange is a color and is a fruit. This color name is because of this orange. Because the color and Yeah. inside and outside is the same. Orange color. P for Pencil. pencil. P for Pencil. pencil से आप क्या करते हो? लिखते हैं. P for Pencil. pencil. P for Pencil. pencil से आप क्या लिखते हो करते हो? राइटिंग करते हैं.
और P for parrot. parrot. P Fly like for this. Parrot. 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 P for 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 Pencil. pencil. There's something about parrots. You know that? What? That parrots can even come in and talk, but they do not know the meaning of those words. Yeah. Even if they're bad or good. Yeah. Next is the matching again. Yep. Every lecture we do the matching. M for Mug. mug. Here is a mug. N And for nest. nest. Here is Here the down. nest. You got It's fooled, net, man. net. This is a net. Oh man, I got fooled. Yes. O for Orange. orange. O for Orange. O for Orange. O for orange. P for Parrot. parrot. Papa. Parrot. P for Parrot. parrot. P for Parrot. parrot. P for Parrot. parrot. Now we are going next. To join. अब आपको पता है आप हर लेक्चर के एंड पे जो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स की शेप्स होती है उनको मैच करते हो। ये तरीकाकार है कि आपको इन कैरेक्टर्स की पहचान हो जाए। एम फॉर M for M. सॉरी एम को एम से मैच करना है, एन को एन से मैच करना है, ओ को ओ से मैच करना है और पी को पी से। ये आपका होमवर्क है। और आप मैं आपको एक और बड़ी आसान बात बताऊं। और ओ बहुत आसान लिखने हैं। आपने बस सर्कल बनाने हैं, राइट बनाते हैं सर्कल बनाएंगे और और अब नीचे जाते हैं। अब इधर इस जगह पे हमने अभी इसको कलरिंग करनी हो या हाँ जी, ये क्या ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स विद द पी। अब आपने क्या करना है, ये पेंसिल है एक तो पी साथ साथ लिखना है और इसको पी पेंसिल के अंदर कलरिंग करनी है ताकि खूबसूरत लगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, पैरेट भी ड्रॉ करना है आपने। एक एग्जांपल है ये, ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया जो हम एट द एंड करते हैं, ये कैरेक्टर्स को फिर दोबारा मैच कर रहे हैं। एन को एन से करना है, पी को पी से करना है, ओ को ओ से। ही आपका होमवर्क होता है। और कल मैं दोबारा चेक करूंगा। अब ये तो अब इसी वो तरह ये एट द एंड आपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। एज यूजुअल हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और उसको लाइक करें चैनल का ताकि नाम आपको सालार रऊफ है। हाँ जी, चैनल का नाम है सालार। लाइक सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।